Салом дастон, хуш омадед ба канали ман. Имрӯзе видеомо распродажи САТРХОи далгаждани духтаро. Анам инҷа адреси мо Хлокский 3B, магазин остановка 19. Инҷа дӯкони мо духтаро, марҳамат кунед. Мо дар шаҳри Новосибирск, Хлокский 3B, остановка магазин 19. Яъне дӯкони мо инҷа дар вихода мо духтаро. Анам инҷа плошади яъне дӯкони мо. Анам ду пара гри остановка. In yonadam остановка. А левый берегом, а правый берегом ба ҳузур мебинем инҷа главный круги Хлокский ринок духтаро. Распродажа беҳтарин карим барои ид, барои моҳи мубороки Рамазон духтаро. 250 рубли анами шарфакои лапша 2,9 духтаро. Тагаш балаквал, а болош анамин румулак шарф. Хоҳед шарфшо худашо баста метавонед, хоҳед ин отдельно худашо пошта метавонед. Двойка яъне духтаро. бовар кунед нархашам беҳтарин нарх. Аз сабаби ки духтаро инҳо ҳамин як дони шояд бошад ё ягонта светаш дутаи сетаи бошад. Барои ҳамин распродажа карим духтаро. ин материалаш дига хело, неки моддаш ҳамин барои модда шуда ман мондам. Сари модделанги духтаро напартоид, фақат ки живой видео партоид. Ман ба живой видео ман барои ами модделаш сари модделанги мондам, яъне барои моддаш будан сари модделанги мондам. Сари модделанги тамоман материалаш дига чиз 750 рубл, ин просто моддаш пешуда. Анаҳош 250 рубли кнопка духтаро, шапка чашки, материалаш лапша духтаро. Ҳичи намешад бовар кунед, шушташтун боштаги материал. Расветка ки рӯи экрананда бинед, наличие ҳаст духтаро. Отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тариқи почта, авито доставка, Яндекс маркет равон кунда мешавад духтаро. Виборта накунед, ман материалшам пеш нишон додам, лапша кнопка, кнопкаш рабочий. Хоҳед ин дута кнопки поинша пушти гарданатон мегиред. Модделаш мана сохту намуду духташ размераш духтаро. Ин светош нест, ами 5 та видео карагимай, ма материалашу размерашу мондам. Бо анаи завязка духтаро, 4 намудан мера светкаш, лапша, ами сехел материал ҳарсеш як чиз, моддаш дига духтаро. Доставка мекунем ба тамоми шаҳри Россия. Мехе завязка мебастаги бен, нигин, бе ягон чиз духтаро. Вибортано кунед номерои ватсаби ман рӯи экрананда сахранид кунед, ватсаби ман мебурад, чизе ки махқул скриншот кунед, отметка монед, баъд равон кунед. То охири видео бо мо бошед. Дар ин видеода ҳама намуди САТРХО меёбед, ҳама намуд нархро меёбед. Ана ин гуна бо модделакоҳа 300 рубли бовар кунед, имрӯз шок цена 800 рубл, даже инҳои 800 рубл ҳам мефурӯшанд. Ман барои шумо имрӯз шок цена 300 рубл мондам духтаро, на 400, на 500, 300 рубли. Расветкаш, анами расветка, дига расветкаш нест духтаро. Чизе ки буд ман ҳамирӯз видео карам, масалан дига расветкаш нест аст. Агар мо буд ман сразу видео мекарам духтаро. Расветкаи будагиш анами рӯи экрананги духтаро. Духтаро ки оптон бипурсидаги бидед, нависид, анами ин видео ко масалан распродажа гирид фурӯшид. Духтаро ки будан ана ёнаш разрездори калон калони хуш асабки расветкаҳош кам мондаги, ами расветкаи аралаш мондаги, барои ҳамин намехе нархҳо духтаро. нигоҳ кунед, разрезакоша китфатон бам биёд, материалаш хебеи хушрӯ, расветка ки рӯи экрананда ҳаст, наличие ҳаст, анами будагиш анами расветка. Вибортано кунед, отметка монед, отправид кунед ватсапа. Ман бошад ҳамаша ҷамъ кара, яъне доставкатон равон мекунам то идака барои ёру дӯстотон, барои масалан модар хоҳар Тоҷикистон ба равон мекарагиҳо ба марҳамат кунед, идба гиред. Мехе моддаш анами разрези як пара. Фақат живой видео духтаро сурат партоид, илтимос живой видео. Ман сари модделангиҳои барои моддашу сохту духташ мемонам. Бо ин намуд расветка мо ҳаст духтаро. модделкома инам калон калони пахтагини хуш рӯ духтаро, калониш бинед чихи калон. Расветкаш фақат ми рӯи экрананги. То охири видео нигоҳ кунед, ҳамин видео ҳама нархро меёбед, бо ҳамин дига намуд светошам яъне ҳаст, ҳамин видео монда. Барои туҳфа гирифтан, барои худтон поштан гирид. Беҳтарин нархҳо бовар кунед, ҷои дута сета сатр ба якта сатр ба дута сета сатр мегиред. ва смс ман беҳад бисёр буд, ҳамун сообщениҳои мемонам гуфта сари видео ба рости айдан бромад духтаро навистан ки
апа чуба распродажа нашусо, чуба мо ютубан распродажа ромол надисим, чуба итва шумо распродажа накросид, дер видео кросид. баъзиёшон навистанд ки апа мо фақат распродажи шумо сатр мепошим, дастимо намерасад қимато ба сатрое ки гирифта будим анча вақт шуд уже кӯҳна шуд, мехоҳем ки наздики идба ромолакои нав гирем. ҳамин сабшони мен скриншот киргирдам мемонам футумоне ки аёдам бромдаст духтаро. ҳамин духтарои мо пурсида будам, мана имрӯз шумо ба распродажи суперски распродажа. ана ромоло ки моем калонка ки хушро материалаш Калифорния, хоҳед ҳамто скромним бошед, пафтон бошед, бо пуштишанда лентичкаша, хоҳед гарданатон бо бантикрам бошед духтаро. хоҳед тамоман лентичка канда мепартоед. мана якшам гарданакаш ба бастаги дигаҳошам пуштишанда меиста, хоҳед мебандед, хоҳед полни гита мепартоед. расветкашо бенед, ами расветка рӯи экрананда наличи ҳаст духтаро. ана ин дилакча дорогор расветкаш будагиш рӯи экрананда негинакаш ба аҳамияти духтаро, негинакаш ба сердичка ручной работа духтаро, 750 рубля духтаро. нимта пулаш. отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия. расветкаи будагиша ман полни видео кросиям духтаро. расветкаи ки ҳаст наличи ба яъне ман видео кросиям. духтаро гирифта монакаш нест, ба шарти ки агар пулаша оплата кунед, ман гирифта мемонам. Лекин гирифта монид, пага мегирам, бас фардо мегирам ё бегаҳ мегирам, не духтаро. барое ки распродажа ман мехоҳам моменташ бояд фурӯшам, барое ки бисёр смс мешавад духтаро. бисёр духтаро ки бо гирифта фурӯхтагиҳои барои духтаро ки масалан ҳаҷба рафтомусиям, барои ҳоҷиҳо, барои ёру дӯсташон додан ромолакои нархи арзон ба бисёр мегирам, бисёр пурсидагӣ буданд. барои ҳамин духтаро гирифта монакаш не, ман 100 бор мугому ки гирифта намонам мугому бо ҳамин карро мекунам духтаро. бовар кунед моҳи январе ки ман распродажа либосо кирги ҳозир пулаши мепартом гуфтагиҳо, бовар кунед та ҳозир истодааст мекзан, нимта пулаши партофтаги, нимташ та ҳозир истодааст. мана феврал март. барои ҳамин духтаро фақат сразу оплата, баъд отправка мекунем духтаро. гирифта монакаш нест, гирифта монда, баъд пулаша мепартом бегаҳ мепартом, пага мепартом, шаб мепартом, не духтаро. барое ки ман ҳозир шумо ки гап занам смс телефон бисёр шуд, уҷа ман айдам мебурад поёнанда смс мондум буравад ё ки ҳа хуб мугам бисёриҳо ба гирифта намонам, хе ҳодисаҳоям бисёр мешад. барои ҳамин духтаро анами вибратону кунед, партоед, отправка мекунем. материалаш беҳтари анамиҳоям, яктарафаш нигиндор, пешкаш манжет. духтарако ёшба мешавад, масалан 7 хон, 8 хон, 10 хон. сахт калоне. ман размероша духтаро ҳамин светашам набошад барои фурӯш, ман ҳамин сари моделанда кадом свети ки бошад барои размер шуда ман мондусем ки чтобы бенед шумо размера чӣ хел мистад одам ба китфаш, ба гарданаш, ба масалан пеши бараша чӣ хел мистад. шумо аҳамият дид, полни аҳамият дид, баъд боритона харидорӣ кунед духтаро. ҳама живой видео ягонташ арои ман реклама фурӯст кунед, ҳамаша ман анхе якта сари манекен ва кашида видео кара бо ҳамаша ҷобуҷо мекунам духтаро. ҳамаш барои шумо, барои ки хушро фаҳмитон, хушро бинитон, хушро аҳамиятитон. бараш ҷами пешаш чил будааст духтаро, 2 ваҷаб, яъне чил значит як ваҷаби ман 20 сантиметр. аҳамияти намуду сохту духташба духтаро ки нависитон ҳамин рӯзам нависта буданд духтаро барои гирифта фурӯхтанам. марҳамат навистон отправка мекунем духтаро. гирифта фурӯхтан бам хонанда бисёри духтаро мефурӯшанд дига шаҳронда. марҳамат ки ба дар кор бошад, хо якта, хо даҳта, хо 20, хо 100 ҳай духтаро бисёр омдагӣ. размерша нигоҳ кунед, анми модела размераш бо айн намудако моҳай инам беҳад хушро фурӯхтем. фақат ками се хел светаш мон 650 рубли буданеҳо барои шумо 400 рубли капля. материалашам хушро одам зебагар модела кам се хел светашай сери сафед каботи осмонӣ. отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия духтаро. чизтона вибор кунед, маҳқул кунед, ини сатратона скриншот кунед, отправка кунед номерои ватсаби рӯи экран ангиба духтаро. барои масалан тӯҳфа ба гиридан беҳтарин, барои масалан ана ин ҳоҷиҳо мебиён барои додан, хеле ёру дӯсто ба бисёр хеле молако мегиран барои додан беҳад назм. бо бисёри мардако мебиён ба сари ҳами сатрако
و اویلشان تاجیکستان با بسیار بسیار سطر گیته میرن تاجیکستان به هر شهر نوحیه ها مرحمت در کار باشد کرد و تمام شهر رسیت پرافکام تاجیکستان بعد پرافکام نیست. اگر مردکاتونه مگزین بیانه دکان با فرستاندنی باشید التماس می صورت اسکرین شاپ کنید چیزی در کاریتونه بعد تلفنشون پرتایید روان کنید برای که بیان من یافته میتونم چیزی شما محقول کرگیه بسیاری ها میبیان بعضی زنکا تلفنشون به جواب نمیدن یا که پرتافتگی نه بسیاری مردکا خیلی چیزای صرف هم نمیرن برای همین بسیار میام مردکا بسیار به حد بسیار میام برای می سطر گیری یا گلی بوسه همسرشون محقول کرگیه اینترنت یا خداشون گرفتن بیام گو همین من بر گفت مگزین شما با اومدیم برای همین اگر اگان چی در کار باشه اسکرین شاپ کنید و تلفنشون با پرتایید مردکاتون بیان نشان دیم من یک دم یافته میتونم دکتر اینها کلیتش بسیار یک تا دو تا سه تا نه راسپروداژای اوله همه 250 روبل یک دو سه تاگی راسویتکاشو بعضیش یک تاگی مانگه نیکین دیگریاش کلیتش به حد بسیار دکتر یک تا دو تا نه سویتا راسویتکاتون محقول کنید اسکرین شات کنید پرتایید سوپر نرخ دکتران خیلی نرخش مو سطر آب تامش هم نمیگیرید خیلی موثبه که یک بسیار روزه من چند سال از اینها که کار میکنیم اینها من سکیتکا شد موبام سکیتکا داد منم سکیتکا موندم شما بینی راسپروداژا اید بموندم خیلی پرسیدم التماس کردم گفتم خیلی موقعی رمضان روزگاری کلان گفتم میخوام که میخوام کلینتام با من راسپروداژا کنم باید برای که بسیاری ها پایده میشن راسپروداژا من برای اید خیلی هم اولا نگفت بعد خیلی من راضی شد خیلی سطرکای روان کرد سطرکای فسانه شده منم شما به سوپر نرخ که ماندم 800 نه دکتر 600 نه دکتر این ویدیو مونده یک آخرند شرف ها 700 به فکرمو 600 بام سطر نیست دکتر سطر 750 رو بلیم برایش ما 450 500 شده گیو مثلا 600 ها 350 300 250 شده دکتر مرحمت کنید کی به کدام راسویتکا ها محقول اسکرین شات کنید پرتایید همش سویتا ایگریش شروع انا این سطرهای من به حد بسیار بود که 750 روبلی بود شما ببینید 450 روبل отправки мо через почта авито доставка Яндекс Маркет Яндекс Маркет доставкаш аввалои ки хай скидка буд 99 рубли ҳозир 99 рубл ба Яндекс нест аст духтаро 299 рубл мешавад 399 рубл мешавад 399 рубл шавад масалан то 5 кило бора метавонед як 20 та гирид сатр ёки 30 та гирид ёки 10 та гирид як та гирид мумкин 299 сом шавад اگر همین 4 تا 5 تا 6 تا گیرید уже 399 روبل доставкаш میشه لیکن تا 5 کیلو میتونید گیرید بار یعنی اما коробка میاد تا 5 کیلو خلاص هم به جا شود چند تا سطر گیرید میتونید لیکن پاچتا باشد 450 500 روبل 1 کیلو بار میگیرد خو یک تا گیرید خو 1 کیلو گیرید уже 1 کیلو 200 گرم میشه уже پول 2 کیلو میگیرد دخترو выгодно ҳозир Яндекс Маркет ки авито доставка духтаро Яндекс беҳад удобна Яндекс Маркет як номери телефон худиш шумо бортон мегирид инҷо паспорти ана хел пуркун ягон чи пуркун по письмо не духтаро ҳамин мерид номертон мегоид бортон мегирид бо вай мо оформиташ ҳам қин не духтаро индекс нампурсад чи нампурсад аммо адрестон нампурсад аммо адрестон Яндекс Маркет бошад тамом ман ҷо равон мекунед мерид анаму номери телефонтон ки бортон мегирид Яндекс Маркет фақат шаҳрҳои дуранда нест хабаровсканда нест якутияанда нест сахалинанда нест магадан ин хеле ҷоҳонда нест шаҳрҳои хеле дуртаранда несту дига аллакай тамоми шаҳранда ҳай Москвада уже сари қадам ба Питеранда сари қадам ба Яндекс Маркет Екатеринбург Краснодар ана ин дига шаҳрҳо ба ҳама ҷо ба ҳаст духтаро ромалакои фасона нигоҳ кунед 450 рубл духтаро 800 рублҳо 450 рубл расцветкашо нигоҳ кунед ранго ба ранг духтаро расцветкае ки ҳаст ҳамаш наличи ҳаст духтаро ана ин шохча аҷоибот хушрубот духтаро ҳама жемчугош кнопочни клекараги мепаридагӣ не духтаро ҳамаш кнопочни задаги инҳоя материалош худаш видеонда маълум ҷилои нигинакош маълум
الکی اما سطر گیته می پشتگی ها میدونن که من چقدر سطرهای میفروشم. سطرهای یا بار پشت یوزیده میرد یا بار پشت میپرتفتگی نه. سطرهای من شته میپشتگی. انشالله بهره میبرید از سطرهایی که مثلا چیزایی که من میگیرید. منم حرکت میکنم که چیزهای دخترها با قیمت نباشد، خیلی ششتم پشتگی باشد، انا خیلی چیزایی بیارم. برای همین دخترها که با کدام فکوس کدام نمود ساخت دوخت معقول باشد به ملال زکس کرد میتونید سطرها باور کنید. همین روز شده ویدیو کرم یک دیگریش متریالاش خوشرانه اینه درازیش بینید، کلانش بینید، کلان پوشکا 450 روبل شما یک سطر خوشرا میگیرید. تیاره بینید برای تحفه، برای مادر و خواهر و همسایه ها بمیگیرن، دوگانه ها بمیگیرن. همه چیزی بهترین چیزه سطر تحفه. ویبارتون کنید من و بیم ملال بروش می جمع میکنم. یاندکس با اویتا با پاچتا با میتیم کی چی خیلی خواهد دختر پاچتا گوید پاچتا، یاندکس گوید یاندکس، اویتا گوید اویتا. روان کرم میگیریم تماما و نه سامی главный ویبارتون میکنید. من باشد بارتون روان میکنم. بعد به یگان چه گویم دو دیلگی دخترها همه چیزی که گوید همه چیز من روان میکنم. من الکی همه میدوند. من مثلا سیاه گوید سفید گیتر روان میکنم یا سفید گوید سیاه گیتر روان میکنم. من نباشد سرازو جاش به تلفن میکنم یا که SMS میسیم گالسویم پرتام که همین سویتی که شما ویبار کردید نمانده است چا کنم پولتون پرتامه یا که جاش به دیگه ویبار میکنیم میگم یا من سرازو گرفته دیگه شما روی کرگی آدم نه. خیلی ممکن یک دو بار مثلا همه یک دو بار هم نه. خیلی ممکن اشیبکه کرگی سویتایا یا که 5 تا گوین 4 تا روان کرگی وقتام هست نیست نه دخترها هست. مثلا یا 10 تا گوین 9 تا روی کرگی یا 10 تا گوین 12 تا روی کرگی هم هست دخترها. برای چی؟ برای که مثلا این نگاه کنید چیزی مایده ویبرش بسیار سویتاش ویبرش بسیار. من یک تمام مثلا همه آدمو با دخترها با تلفن به جواب میدم. اینجا من اشیبکه میکنم. برای همین شما همه کاری خوب همین اسکرین شات میکنید روش به اتمیت کنید روان میکنید. وقتی که شما بارتون پلوچت کنیدم مثلا دیگه سویتش روی کرده باشم شما میبروید گفته میتونید که من تو با این چیز روی کردم تو ما بس سویتش کمتر دیگه کردی یا دیگه مدل فرساندی برای که شما ده تکزتتون که شما اتمیت کردم من به روان کردی. برای همین دخترها برای منم بارچینی آسان میشد برای شما هم خودتون چیزی معقول کردیتون میگیرید. اینها با عجایبات نازک کرد دخترها رزمیراش نگاه کنید کلان کرد. خیلی اینش خیلی بسیار نیست و نکی هست برای فروش. خیلی گردش کلوله شما گردش 3 کنجه شما نکی کلانی خوش رو. رسویتکاش نگاه کنید. رسویتکاش میقه رسویتکشه نرخش 450 روبل پایین نمود اینه رسویتکا مدیل رزمیرش بینید. خیلی گردکش کروگلی شما 3 کنجه شما دخترها 500 روبلی بنا این سطرکای فصانی خوش رو ماهای 750 روبلی بوده که اصلا بگین ها کم ماندگی همین РАСПРОdáжа به شما بخواهش کنم که خورسند شون کلینت های ما. ویبارتون کنید اتپرافکی ما از شهر نوسیبیرسک به تمام شهر روسیه طریق پاچتا اویتا یاندکس مارکت روان کرده میشد. آدمایی که در شهر نوسیبیرسک میتونید آمده اپش دیده پشت خریداری کنید. دکان ما از ساعت 10 تا ساعت 6 همین 6:30 کار کرسیم حسابی که ماه رمضان. بعد ماه رمضان انشالله تا 8-9 بگه کار میکنه برای که روزا دراز میشد. مرحمت به حضور بید از ساعت 10 تا ساعت حاضرش به 6:30 بگه ما دکاننده بیایید مرحمت کنید پوشید بینید مخوب کنید. لباسکا آمدگی دخترها کرتچای روی خانه پوشکای РАСПРОdáжа آمدگی شما آمد دخترها با من امروز با بارکای نو در آمد. انشالله اید با نرخای سوپر میمانیم. گیرید پوشید دعا کنید در حق ما. نرخای ما قیمت ندختره تا 2500 4000 قیمت کردیم ما دختره. انشالله ویدیو میکنیم همه نمودو ساخته شو رزمیراش گفته میگذاریم همش انتظار شوید ویدیو پیش اکو پشت با پشت میبرد. ویدیو поделиться کنید یارو دوستا با لایک مانید لایک برای چی؟ برای که لینتی آدمو با می دخترها با میبرد بعد که به چی درکار باشد با حضور ویبار کاری میتونم поделиться کنید یارو دوستا با مخلوطتون اسکرین شاپ کنید پرتایید. بسیار آدمایی که ناف کانالی من بمیدارم میپرسن شما فقط سطر میفروشید؟ می نه دخترها
تمام چیز هست دکانی با سطر لباس روی خانم پوشک مثلا رومال جای مایده شفقه خیلی خلاص مایده چویده همه چی هست دکانی با که به کدام چی معقول باشد یعنی اسکرین شاپ کنید پارتای دخترها انشالله منه بهاروی ممساز با خیل رومالک و لباسکای میبریم پاپلینکای размерش ببینید دخترها размерش کلانی خوشرو مایده چه نه اینهاش размерش کلان دخترها پیشی براتون با حضور میگیرد کلان تا размер مایدن باشتیکا پیشتره ببینید یا که دراز باشتیکا منه размерای نگاه کنید خیلی خیلی مگزیننده می استیم تمام نمودش میپرسم بسیار با دراز معقول نه بسیار با کاراتک معقول نه خیلی خلاص ما مگزین همه اسارتیمنت آورده میمونیم بعضیا نگیندار به نگین میپوشن به نگین САТРХО هم هایدو کننده دخترها به نگین به یخل دخل واریانت های تمام خفیر دافس های مثلا گیریم انا به نگین کاراتکچه ها های یا شرفای به نگین همو کاشک یک پرش بنویسدگی ها های تمام دخترها به نگین یگان چی درست نمیاویم همین مثلا جوش بام برای که یخل چیز وای انا این نگین دارکو مثلا رنگ و برنگ میبرد برای همین که با کدام چی معقول باشد خیلی فکوسی خودتان اگر بینگی مپشتگی هایم باشتم نویسید من خیلی ویم باشد اما گزی میپرتم شما با معقول میکنید با همراه کنه روان میکنم یا مثلا همیشه با سطر در کار باشد لباسه این پیشتر پرتافتگی ما بینید تای لباسه هم ویبر کنید قطعی سطرتون روان میکنم مثلا با اگه چیزی که در کار باشد شما پرسید من یعنی باشد همین چیزی که میگیرید همراه کنه روان میکنم یک تا پسیلکه که میرد размерش ببینید پشتش ببینید کلانش دخترها انا می размери САТРХО اینش با کلان اوه با کلان دخترها بسیاری مادرها حجبم گرفتن همینه کلان که گفتن پیشه برای میگیرد گفتن این پایینشند کناپکشه دخترها خواهید میخواه کناپکشه میزنید خواهید میخواه پیشه میپرتایید نکید размерش کلان پشتش نگاه کنید این молочный шалакай نیست دخترها سفید سری منه оливковый цвет اینها کناپکه دار دخترها اینه کناپکه شایدگی منشنده نکی размерش به درجهش کلانی شروع материалش лапши тунугани сабук پشتاشو بینید چه کلانی پامی شروع انا این نمودش باشد همین دوختو ساختو نکین اینها تگی قرطقش دوختگی تاییار کلانشو بینید چه کلان расцветка که روی اکرانم بینید اینها نلیچه یعنی چارت цветش نلیچهش هست دخترو отправка میکنیم به تمام شهر روسیه طریق پاچتی روسیه اویتا یاندکس مارکت دخترو расцветка که روی اکراننده هست نلیچه هست یعنی живой ویدیو فقط از живой ویدیو التماس دخترو اسکرین شات کنید پرتید سری مدیلکنگه بسیاری سویتا نیست من برای ساخت و نمود دخترش размерش برای شما میمونم که شما نگاه کنید که سری آدم به چه خیلی میسه درازیش و کتکیش خیلی ها ما ویدیو کنیم سری خیلی منیکن کوکلا سری آدم به چه خیلی میسته مثلا کتفاش براش برای همین من سری مدیلا بمونم کلانشو بینید چه خوش رو شرفا دخترها расцветкаш کم موندگی 700 روبلی 900 بود 700 روبلی برای شما размерش کلانشو بینید تگی منش دختگی 9 دخترها материалش راحتی جان باور کنید خیلی خوش رو نگینوش نمیریزد 3 نمود همین расцветкаш موندگی همین سوید 3 نمود موندگی این مدل یعنی اینها خیلی بسیار بود расцветкаш به حد بسیار بود می 3 نمود مونده است با من این نمودش موندگی دخترها یک طرفش گلی 100 بر 700 روبلی دخترها расцветкаш нам теги манаш духтаги тайёрани 9 бой як барашанда гули 100 баргашай 4 та намуд расцветкаш мондаги духтаро коричневаш ба фикрам дод дига расцветкаҳош ҳаст майн материалаш беҳад мулоимаки наст теги мана қуртқаш духтаги теги манашане анамин намуду сохту духташ сари модел ба нигоҳ кунед сохту намудаша خاطر منش دختگی تیار بالا سرتام تامخورانی یا کتفتام میپرتاید اینها اثر نمی غلطیدگی یا شفون گیری بشین دختر اینها خیلی پختگی یعنی расцветка که روی اکران دیدید نلیچه هست یعنی живой ویدیو دیدید نلیچه هست این سرنگینش انا این گلی 100 برگشت دخترها یک پرشنده خیلی شاخچه گلکش مدش چخیل نمودو ساختش
анамин намуду сохту духташ падхи ҷабнико духтаро барои тагои сатрато мегитаги ягонтами сатро ки ман видео курам як дусе намудашанда шапкачаш буд дигарашанда шапкачаш нест духтаро падхи ҷабни даркор бошад марҳамат падхи ҷабнико пешаш гирдак пешаш иксак основно гирдак ҳозир бисёр барои ки иксака бисёр ҳозир гирифтагишон не фақат гирдак нигиндор бе нигина пушташ лента доро ана инаш бо айн нигиндоро духтаро ана бо нигини звёздочка духтаро пешаш атлас нигинаш пешаш нигинаш сиёшай нигинаш зардашай атласино омдаги бо бе нигин тамоман нигинаш не иқтор тамоман нигинаш не духтаро светошо бенед гипс ҳай гипсо ҳай духтаро ана таги ман наш гипс бойна гипсои сафед сиё молочный ана хай пешаш иксакои бе нигин духтаро хай хулас инҷа шапочкаҳо дидид намуду сохташа скриншот кунед зажим духтаро зажимо ҳаст резинкаҳо 100 рубл зажимо 250-300 баҳай 200 баҳай хел угро мугоем попак мугод баъзиҳо резинкаи турецки ҳай духтаро зажимчаҳо майда калон средний сехе размершай майдачашай среднишай калонашай резинкаҳо 100 рубл анамин буд имрӯза видеои мо боқӣ саломат бошед.